vozač kaže idemo u Island. Ja kažem zašto u Island? Kako ću ja sad u Island? Idemo u Island, pa ne možemo sa taksijem u Island preko mora. Može. Samo se ti zaveži, dobro, letimo. Letimo? Kako može taksi da leti? Pa može taksi svaki da leti, kako si glup? Zaveži se, rekao sam. Ja se zavežim, taksi fara sjedne, da gas, ali umjesto da mi krenemo preko ulice, on polako se odvoji od ulice i počne da leti. Stvar, leti taksi. Leti preko livada, leti preko gradova, leti preko mora. Idemo u Island, dobro, idemo u Island. Ja nisam htio da idemo u Island, ali eto, idemo u Island. Zašto mi idemo u Island, pitam ja njega, kaže on, ima jedan problem veliki. Koji problem? Polarna lisica. Polarna lisica? Ja ne poznajem polarnu lisicu, poznaješ, ovu ćeš da upoznaš, sad ima veliku nevolju. Kakvu nevolju ima lisica? Polarna lisica nije htjela više da ima bijelo krzno. Pa kako nije htjela da ima bijelo krzno? Tako se one rode sa bijelim krznom. Ova lisica nije htjela da ima bijelo krzno. Htjela je da ima krzno kao sve druge lisice. Crveno krzno. Da, crveno, naranđasto krzno. Pa šta je tu problem? Ne može ona to imati. Sačeka da ti kaže. Ona se popela na vulkan u Islandu. I ona misli, ako priđe vulkan i lava dođe na nju, njeno bijelo krzno će da se pretvori na naranđasto krzno. Pa moramo je zaustaviti, kažem ja. Pa zato si sjeo ovdje u taksi da zaustavimo lisicu. Dobro, požuri, ja kažem, imamo požuri i mi smo već letimo, u blizini smo već ostrova, vidimo zemlju, vidimo prirodu, vidimo gradove, slijećemo prema Islandu i on mene pokazuje, eno ga tamo, tu je taj vulkan. A vulkan, dim, lava, ogromne eksplozije, pada okolo, vatra. Pa kako ćemo mi tu da sletimo? A nećemo mi tu da sletimo, mi ćemo sletiti u blizini. I mi znači priđemo tom vulkanu. Izađem ja napolje, već je vruće, ja skinem moju majicu, ja vidim gore na vrhu vulkana, već se penje bijela lisica, bijela polarna lisica. Ja kažem, pa kako ćemo mi nju zaustaviti? Pa moraš nekako da je ubijediš da ne smije da priđe vulkanu, izgorit će. Vulkan je previše topao. Ja da vidim, lisice! Ništa ona, lisica ništa. Kako se ona zove? Ona se zove Petra. Petra! Kaže, ona se okrene ovako lisica. Ja kažem, stani malo. Govori meni lisica, zašto da stanem? Došla sam na vulkan, hoću da skočim da mi se crveno krzno napravi, da mi se pretvori u crveno krzno. Nemoj tu, kažem ja. Ako ti skočiš u vulkan, izgorit ćeš. Ma neću izgoriti, kažem, ne, ma hoćeš, izgorit ćeš. Dobro, mi nju stignemo. Ja kažem, stani da pričam, a oko nas leti lava. Pazi, ako ti uđeš unutra, tebe će ta vatra, ta toplina, skroz ćeš izgoriti. Ma nema veze, bolje da izgorim nego da budem bijela lisica. A nije bolje, pa zašto ti hoćeš da budeš takva? Pa nekako, uvijek svi govore kako su lijepe te lisice koje imaju naranđasto krzno i crveno krzno. A kad o meni govore, onda ja imam ovo neka ružno bijelu krzno. Ma nije ružno krzno, ja kažem, ti si polarna lisica, ti si se rodila tako, to je tvoj život, to je tvoje krzno. Ti stvarno misliš da sam ja lijepa? Ma nije važno da si ti lijepa. Mi smo svi na svoj način lijepi. Važno je da se ti osjećaš dobro u svom krznu. Pa ja se osjećam dobro u svom krznu, kaže ona, ali ja bi ipak voljela da imam drugo krzno zbog crvenih lisica. Ma nije to važno, šta ti hoćeš? Pa ja bi voljela da ostanem ovakva. Pa vidiš, znači ti ne moraš da ideš u vulkan, nego siđi sa nama, idemo u taksi i vratit ćemo se odavde. Dobro, kaže ona, hajde, idemo u taksi. I mi sjedemo u taksi i odemo u Island i od tada smo najbolji prijatelji.